Good morning dia sa inyo mga guys. Aga na punta. Start zero. Let's go. Tuki. So, nakatukiim na ko ligid paghihapon mo. Sige gid mo. Daga na gid mo. Sige, let's go for the 3 km ta. Let's go. Ya, 3 km na ko. Ikaw natulog pa. Ana maguna guys. Bahalag magasto ta sa mga girara na to, pangdaga na to na mga suton. At least naka-benefits ta sa atong health. Ana lang. Muna ay mindset ha. Okay, let's go for the 4 km. Let's go. Work km. Let's go. 5 km. So, ulit na tanong. Yan, lilit pa tayo init. Padayon lang ihapon ka. Let's go. 6 km. Dong tas tulay patong Masaw. You know, 7 km. Okay, let's go for the 8 km. Padong ko dito sa may pinamangkulan. Okay, let's go for the 8 km. 8 km. So, pauli na ta kay ang pauli kay 2 km man. Nya, sila kay natulog pa. Ako pauli na. Okay, let's go for the 9 and 10. Let's go. Kaya na to ni. 9 km. Na-notice ninyo guys na namula ko. Muna itimailan sa mistiso. Ang kaliwat kay Bisaya o Bisaya. Onya ka mo. Makulat mo. Mupula pud mo sama nako. Nang grabe ka pula. Delikado kay na. Mag-jogging yun. Mag-exercise everyday. Nya, long run tayo every weekend. Pero ani, nag long run ko. Hapit na ko 10 km. So, let's go for the 10 km. 10 km. Okay. Alampos na tong 10 km no. Sunod na pod. Sunod weekend. Yeah, weekdays na to. Mga jogging lang ginagmay. Mga easy run. Karon LSD ta. Okay. Thank you for watching mga guys. And follow for more.